हाय फ्रेंड्स मु आपनकर प्रिय सजाता आज तो ब्लॉग को मु स्वागत करूची। गुड मॉर्निंग एबे तो सकाळ होची आपण माने जानछथि तो चलंतु आज रो वीडियो आपण मान को केमिति मु शेयर करची कोन कोन हम आज रो वीडियो रे कोन कर रही छी चलंतु देखबा। गाय गाय प्लीज सब्जी आउ गाछ रे दियो खाइबा को दिया गला तो पटे खाइबो बाइगण आउथरे बहुत जोर मात्रा रे अधिक फळी आइछि आ तो आज हमें तुड़ीबू तो आ टिके जाऊ खरा टिके आसु बाली बा किंतु हमें बाइगण तोड़ीबा फ्रेंड्स। मु जूता टिके पिंदे बाइगण गुड़ा बुझी पड़ेली तोड़े पाउटे पड़े ना अरे तोड़े उठे बेच तोड़े उठे देखि तमे हड़ा हड़ा उठे हड़ा पड़े पड़े लसन ये तो कुछ लगी कांदला बिका उठे होला और कुछ नहीं ले वही नंदे छोटा छोटा नहीं तो लिमोनो नहीं चाहिए ये पिंपड़ी जी भैया ये पिंपड़ी जी मामा बाइगण टोई सालेनी हाय मुझे वो जल्दी तो फाइनली मत बाइगण तुला तो सजेची तो बहुत गरम मध्य लागला खरा भी होची तो देखले आपण मान को देखौची केते तोलिलु देखंतु एतिकी बाइगण बहुत सुंदर फळीची एते सुंदर बड़ बड़ होईची बाइगण गुडा आ खायक मोर भल टेस्ट मध्य लागबो आपण मान आ निजे तो निजे माने आपण माने निजे गछ को रोपण करी आ बाइगण तोड़िबे आ तागर खाइबे बहुत सुंदर लागबो आ मन को बहुत सुंदर आनंद मध्य लागिबो तो देखले देखंदु
ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗଛଟି ଲଗେଇ ମୁଁ ନିଜେ ଆଣି ଘରକୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଛକୁ ଲଗେଇ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ତୋଳିକି ଖାଇବେ, ଆଉ ଘରକୁ ଆଣି ନିଜେ ପୋଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଇଗଣକୁ ରୋଷେଇ କରିବାର ଦହି ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆପଣ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏବେ, ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବ ତ ମୁଁ କରିବି ଏବେ। ହଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଘରକୁ ମଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଣାହେଇଛି ଆଜି, ତ ସେଗା ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ହେବ। ଆଜି ରବିବାର ତ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ମଟନ୍ ଗୁଡ଼ା ସକାଳୁ ଅଣାହେଇଥିଲା, ମୁଁ ବାସ୍ନା ଏଠି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲି, ତ ଏଠି ରଖିଦେଉଛି ମଟନ୍କୁ। ଅଧା କେଜି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଚଲେଇକି ବସେ, ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଦେଇକି ବସେ, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲା। ତ ଆଦିତ୍ୟ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଓରିଓ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ। ଖାଆନ୍ତୁ ସେ। ଗରମ ଲାଗିଲା ଟିକେ, ବହୁତ ହାଲିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଖରାଟା ବହୁତ ମଧ୍ୟ ବାଜିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଣ୍ଡଟା ବି ବହୁତ ପିନ୍ଧିଲାଣି। କ'ଣ କରିବା, ଟାବଲେଟ୍ଟେ ଖାଇଦେବା, କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକା। ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲା, ମୁଣ୍ଡଟା ବି ବହୁତ ବିନ୍ଧିଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ବସିଛି। ତ ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବି। ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫାସୁତୁରା ସରିଯାଇଛି ବାହାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଟା ଫୁଲ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ବାସ୍ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ଘର ସାରା ବାହାର ସାରା ସେ ବାସ୍ନା ମହକାଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ସେ ବାହାରିଥିଲା କେନା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଲାପ ଦୁଇଟା ଫୁଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପାଣି ଦେବା ଏବେ ଆମେ ଗଛରେ। ତ କୁକୁଡ଼ା ଉଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସାଇଜ୍ରେ ବାଡ଼ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଛାଇଛି, ଇନା ପାଣିରେ ନେଉଛି, ସେଇରେ ପାଣି ଆଣିବ, ତାପରେ ଦେବ। ସେ ପାଣିରେ ଇଏ ଦେଇ ଛାଇଛି, ଇଏ ଦେଇନି। ଆଉ ବାବୁ ଆଇଲେ, ବାବୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। তার বাবু আনছন্তি তার আলুটা তার গছটা আলু গছটে এটা তুলিকে আনিছে। এটা কি করবা, এটা ভাজিকে এটা কাটবা।
इका पानी देनी हाइगा देनी मामा पानी दौरान मो पार्क जाइए मोने देखुली सीधा गछ गुड़ा पकड़े सुसैलानी आम शोबू आपण मानक आज वीडियो केमिति लगे आपण मानक मतामत आम कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आम चैनल को सब्सक्राइब करदे। थैंक यू। जय जगन्नाथ। नमस्कार। गुड नाइट।